सुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे कृष्ण। तो समस्त को रविवार सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद हरधर स्वामी गुरु महाराज चरण कमल समर्पित हो कृपा भिक्षा करी परम गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव चरण कमल समर्पित हो कृपा भिक्षा करी तथा परात्पर गुरुदेव एवं संस्थार संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद चरण कमल समर्पित हो कृपा भिक्षा करी प्रणति निवेदन पूर्वक तथा परंपरार समस्त साधु गुरु आचार्य एवं वैष्णव चरण कमल मोर साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा क्षेत्र में उपस्थित समस्त वैष्णव तथा वैष्णवी मानकर चरण कमल मोर प्रणति निवेदन। तो आज बहुत पवित्र तिथि ये भूमंडल रे पुरुषोत्तम मासर आज शुभारंभ। यदि आज टॉपिक आम पुरुषोत्तम मासर ग्लोरी संपर्क रखी किंतु श्रीपाद सचित गौरव आदेश थिला कि एक्सक्लूसिवली क्लासटा करनी शेष पिला भक्त मान किसी कहीपर नर्माल जो टॉपिक आम चली उपदेशामृत ताऊपर ही कंटिन्यू करंतु आउ शेष पर्यायर कथार शेष पर्यायर आम अल्प किसी पुरुषोत्तम मासर ग्लोरी विषय शुणा। समस्त पाखे ग्रंथ अच्छी क्या पाखे नहीं हाथ टेकंतु मो पाखे ग्रंथ स्टॉक अच्छी ए ग्रंथ गुटे दे दिंतु समस्त को पर पेमेंट नहीं जाए। समस्त पाखे ग्रंथ गुटे रहा दरकार उपदेशामृत प्रभुपाद ये बहुत सुंदर ग्रंथ छोट बही किंतु यार बहुत सुंदर जिनस अच्छी। तो आमर ए किसी सप्ताह क्लास या ही चलो जहाँ भी हो। तो आम लास्ट टाइम शुणिलु उपदेशामृतर उपक्रमणिका कि रूप गोस्वामी किए चैतन्य महाप्रभु तांको कौन आदेश देते आउ गोस्वामी मान शिक्षार कौन आवश्यकता रही प्रायतः तीनोटी पॉइंट आम कभर करूँ। किए कहीपर रूप गोस्वामी किए पूर्व नाम कौन थिला गोस्वामी एक्चुअली नाम एमती नथिला प्रथम नाम थिला अमर और संतोष। सनातन गोस्वामी नाम थिला संतोष अमर थिला रूप गोस्वामी का नाम। नवाब हुसैन शाह दरबार रे से कम जॉइन कले नवाब हुसैन शाह ना परिवर्तन कले कहीं क्रिश्चियन मुस्लिम थे मोहमेडान थे। तो ये ना भी अर्थ अच्छे गुरुदेव लेक्चर कहते ना भी से कौन साकर मल्लिक देले साकर मल्लिक अर्थ बहुत सुंदर आम नोट करूँ कौन साकर मल्लिक ना देते साकर मल्लिक अर्थ साकर अर्थ सुकरी माने दक्ष एक्सपर्ट आ मल्लिक महल्लिक अर्थ श्रेष्ठ कारीगर। तो ये रूप गोस्वामी जी थे सी बहुत दक्ष थे सब कार्य से साकर मल्लिक सनातन गोस्वामी को जहाँ प्रधानमंत्री करले और दबीर खास जे रूप गोस्वामी थे संतोष जहाँ ना था खास माने अति निज लोक और दबीर माने बहुत सुंदर मीनिंग लिखुले कि दबीर अर्थ युक्त अभिनिवेश माने सब जो कार्य दिए जाइए सी संस्कृत मीनिंग कर अमरकोश भाषा अमरकोश जो आम अच्छे अमरकोश डिक्शनरी अच्छी तार मीनिंग अनुसार
जो कार्य को दि जाऊला से कार्य संपूर्ण अभिनिवेश हो रोते तार अर्थ कर दबीर दबीर खास और साकर मल्लिक तो नवाब हुसैन से ना परिवर्तन करते तो आम शुणी केमी दुई जन सारा सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी हृदय सब महाप्रभु को केमी मिसिबे से हृदय सब कांदुला किंतु उपरे उपरे माने लोकाचार नवाब हुसैन पाखे काम करुले अंतर से सब महाप्रभु को झुरुले अब जिते से मोहमेडियन लोक पाखे नवाब हुसैन साहब पाखे जॉइन हो गले तापर से हिंदू लोक मान को स्पर्श करना इन फैक्ट गंगारे भी केबे स्नान करना कौन करते गंगारे अपचित स्नान करते अपचित स्नान बुझे ना अपचित स्नान अर्थ गंगा को जाइए डुबकी लगेबेनी पानी टिके आनिबे छिंचीबे कहीं लगुला आम ये जो म्लेच्छ जवन पाखे काम करुचु आम बहुत अपवित्र हो जाइचु से गंगा नदी को भी स्पर्श कर जिते कि गंगा नदी पश्चात पावन गंगा नदी समस्त पवित्र करे किंतु निज मन एत दैन्य भावना थिला से माने गंगा नदी भी स्नान करुनथिले आ कोनोसी व्यक्ति को भी हिंदू व्यक्ति थिले जो रामकाली रे मयूर ग्राम रे कोनोसी व्यक्ति को भी स्पर्श करुनथिले कहीं से लगुला आम गोटे म्लेच्छ पाखे जवन पाखे कार्य करुचु आम जाति अलरेडी आम नीच सुंदर श्लोक अच्छी ना नीच जाति नीच संगे करी नीच संग एमती श्लोक अच्छी चैतन्य तो निजक एत न्यून मन करुले तो से सब कार्य करुनथिले तो यू आम भक्त जीवन पर शिक्षा होची आज आम ताऊपर श्रवण करवा कि ग्रंथर तृतीय पैराग्राफ रे देखिए समस्ते तृतीय पैराग्राफ माने ये जो पैराग्राफ अच्छी गोस्वामी को रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामी मान मध्य अग्रणी थिले आमर कार्यकलाप को सुधारिबा लगी से आम मानू यही उपदेशामृत अनुसरण करने को ये गोटे बहुत इम्पोर्टाट लाइन आमर कार्यकलाप को सुधारिबा लगी फूलमाला वाले पड़ गए बस संगीत मात्र आसीना सामना को आनंद तुलसी मैंने आगे को रखु फूल वाला आगे बस करते पछे रही हेनी जगह हम तो एपट नहीं आसतु एपटे बस कहीं गोस्वामी मान जो शिक्षा आम दौचु ए शिक्षा भक्ति जीवन में प्रति मुहूर्त आम भक्त संग रही सेवा करुचु ये जो लाइन टा कहले आमर कार्यकलाप को सुधारिबा लगी से आम मान ये उपदेशामृत अनुसरण करने कौन सुधारे जन तो कह आम तो वेद अनुसार कर्मकांड ज्ञानकांड आ सब शेष हो उपासना कांड जो भक्ति मार्ग आम तो भक्ति मार्ग में अच्छु भक्ति मार्ग में प्रति कार्य आम सेवार लगी रहीचु पुणी आम कार्यकलाप कौन सुधारा मन प्रश्न आसुना हाँ कि ना आदिकर्ता प्रभु कौन कर शुणी पढ़ाऊँ तो जन जो प्रश्न कर भक्ति मार्ग में आम पुणी आम कौन कार्य सुधारा आम तो अलरेडी सेवा भल भाव करुचु पुणी भक्ति मार्ग में कौन सुधारा विषय आम शुणा महाप्रभु गोस्वामी मान द्वारा आमको यही शिक्षा देते बेसिकली महाप्रभु तांकर पार्षद मान द्वारा 4 जन पार्षद द्वारा आमको 4 प्रकार गुण शिखई कौ गुण मन दे शुणु नोट डाउन करें बहुत इंपोर्टाट कहीं परम गुरुदेव श्री श्रीमद गौरवंद स्वामी शिल गुरुदेव भुवनेश्वर पृथ्वी रे ए ब्रह्मांड रे को इस्कन सिस्टम ना कि गुरुदेव कहले प्रति रविवार गुरुवार की कोर्ट बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा दरकार कहीं जिते पर्यंत आम महाप्रभु को शिक्षा न जाने महाप्रभुଙ୍କର पार्षद आम षड गोस्वामी फोटो रखीचु देखिपारे समस्ते ये जो 6 जन अच्छा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ये 6 जन महाप्रभुଙ୍କର डायरेक्ट डिसाइपल माने महाप्रभु पाखर से डायरेक्ट दीक्षा नहीं आ महाप्रभु से भक्ति शास्त्र को प्रचार केमती करा भक्ति शास्त्र को केमती आगामी पीढ़ी रे कलिजुग कलिहत जो मैंने केमिति आचरण करें महाप्रभु द्वारा शिखई तो बेसिकली महाप्रभु 4 जन द्वारा 4टा शिक्षा देते प्रथम राय रामानंद महाप्रभु जो पार्षद थे ना शुणी था जब आसो कथा बुझीपारे डिटेल शुणा राय रामानंद पाखर महाप्रभु इंद्रिय संयमता शिखई आमको कहीं रामानंद राय जड़े व्यक्ति से राय रामानंद राय जड़े व्यक्ति से थिले जन गृहस्थ भक्त थे बहुत उच्च कोटर गृहस्थ आ कौन करुले कार्य थिला जो
अविवाहिता कन्या माने जगन्नाथ सम्मुख देवदासी रूप में नृत्य करने जाती कहीं भगवान सामने गीत गोविंद पाठ हुए ना तो गीत गोविंद पाठ हेले अविवाहित कन्या माने जाइए महाप्रभु अविवाहित कन्या ना हाँ देवदासी अविवाहित विवाह करते से जगन्नाथ सामने नृत्य करते भगवान प्रीति पाई तो से युवती कन्या मानक रामानंद राय देह को सजे दौते तैल मर्दन करवा मुख को सजे देवा केमी से बहुत सुंदर भाव देखा जी आ जगन्नाथ सामने नृत्य करेंगे तो जड़े गृहस्थ भक्त हो युवती युवती कन्या मान स्पर्श करवा युवती कन्या मान सहित रही इंद्रिय कौन प्रकार उत्तेजना आसुन तो महाप्रभु रामानंद राय द्वारा आम मान इंद्रिय संयम शिक्षा देते द्वितीय स्वरूप दामोदर महाप्रभु जड़े बहुत बड़ पार्षद अति निकटतर पार्षद मैं सचित प्रभु लास्ट टाइम कहते ना स्वरूप दामोदर कड़चा माने से माने महाप्रभु सहित जो रोते वो छोट छोट नोट मान कौन देखते आजिकल सर्ट हैंड कहते सर्ट हैंड माने सामाजिक मान देखते बहुत जिन लिखते से सांगे सांगे शुणे ठकाट कौन लिखी पकड़े माने अल्प शब्द संपूर्ण विषय वस्तु को बुझीपारा जिन को लिखि दिखती तो स्वरूप दामोदर से महाप्रभु जन पार्षद थे अति निज अंतरंग पार्षद तो स्वरूप दामोदर पाखे आम कौन शिखा निरपेक्षता आउ केमी वैष्णव झगड़ा कि वैष्णव कौन कलह आम दूरे निरपेक्ष कौन सपोज दुई वैष्णव भर कौन कलह होमें से कौन जगह पक्षपात करने आवश्यक ना बेटर आम दूरे जा कहीं वैष्णव भितर एक कर्मी जगत कौन लोक भितर झगड़ा होती पशिका समाधान करिया किंतु ए वैष्णव झगड़े आम भितर पशिबा ठीक नहीं बेटर कीप डिस्टेंस कहते क्या संगे आप जमू ना प्योर डिस्टेंस कीप डिस्टेंस मेंटेन कर रहा ठीक तो स्वरूप दामोदर पाखर महाप्रभु यह शिखाऊँ तृतीय हरिदास ठाकुर महाप्रभु पार्षद प्रथम किए गले द्वितीय लक्ष्मीधर प्रभु किए स्वरूप दामोदर मन दे शुणुवे बी केयरफुल देखो आम चैतन्य चरितामृत जो बहुत अटेंटिवली केयरफुली शुणा आमर भक्ति उद्रेक हम चैतन्यर मधुर लीला जार कर्णे प्रवेशिला हृदय निर्मल भलतार महाप्रभु लीला एमती चातुरता अच्छी शुणा मात्रे हृदय आप निर्मल हो तेणु ध्यान दे शुणु कि अन्य मनस करूँ ना तृतीय होती हरिदास ठाकुर पाखे महाप्रभु आमको सहिष्णुता शिखेले हाँ कि ना हरिदास ठाकुर सबकि सही जाते प्रसंग अच्छी ना एबे भी से गुंफा अच्छी जो कौन से गुंफा जान कि जो महाप्रभु हरिदास ठाकुर रोते साप सहित बहुत लेक्चर और यार इलाबोरेट माने एक्सप्लेनेशन अच्छी से माँ को बसिया दिंतु हाँ तो हरिदास ठाकुर द्वारा महाप्रभु सहिष्णुता गुण शिखे बसवे हाँ बसवे चतुर्थ रूप सनातन जहाँ कथा आम शुणुचे रूप सनातन द्वारा महाप्रभु आमको दैन्यता शिखाऊँ दैन्यता कौन दैन्यतार इंग्लिश शब्द को ह्यूमिलिटी दैन्यतार अर्थ गोटे उदाहरण देले बुझीपारे क्या दैन्यता कहुए दैन्यतार अर्थ एमती नुह कि गुरुदेव अच्छा वरिष्ठ वैष्णव सामने आप सब हाँ यस प्रभु दंडवत कर पूरा नम्रतार श्रेष्ठ स्तर में आप अच्छा किंतु गुरुदेव गला परे कि वरिष्ठ वैष्णव गला परे कि अथॉरिटी गला परे से आप निज को निजे राजा ये नम्रता व दैन्यतार गुण नुह दैन्यता हूँ अंतर दैन्यता आसे उदाहरण देले बुझीपारे सपोज आप ट्रेन में जाऊँ बस रे जाऊँ ट्रेन में जाऊँ धर जाऊ गोटे गरीब लोकटे आसला जदि भी 3 जन लोक सीट रे बसचंती जो टिके जगह थाए एडजस्ट हो पार गोटे गरीब लोक कदापि सीट जाकि बसबनी बसब तार के साहस मैंने कहीकि से छिड़ा होती आप जगह देवे कहीं निज को से गरीब लोकटा ना जो धनी लोक हो सी गोटे सुटकेस धरिक बुटबुर आस कौन कह बाबा साइड देर टे हाँ कि ना ये सर नो तो ता मन भीतर जिनस मन भीतर स्वाभाविक भाव में दैन्यता गुण ना ना से निजक बड़ मन करुच्ची तो ये जो दैन्य गुणटा समय काल परिस्थिति द्वारा बाधित ना ना आज गुरुदेव अच्छा कि वरिष्ठ वैष्णव अच्छा सामने मो नम्र अच्छी आज कहीं नहांती तो मो राजा ना ना ये वैष्णवचित्त गुण नुह जमी उदाहरण देले बुझीपारे आपण जन कह भाई देखु आम कहीं कथा ये विश्राम दूसरी कथा फेरबी गोटे पॉइंट मुझे छाड़देली आगे
आमे काहेकि ई सब जिनस आमे करूचे ये जो गुस्से मान शिक्षा आमे करछे किबा महाप्रभु ये जो तांको पार्श्वमान द्वारा हमको शिक्षा दउचंती आमे काहेकि सब जिनस करूचे भाई सत कथा ये कथा को तो आपण कथा अस्वीकार कर ही पारिबेनी कि हमर मति अति चंचल हां कि ना आज आमे जो कथा कहूचे जो कथा करूचे आसंता काली से कथा पर स्टिक अप एक रहिबा तार किसी ग्यारंटी अछि आज मैं कथा चिंता करते काली हमर अमरेश बाबू कहते कर आपण पुरस्त मास करिवे हां ठीक अछि करबा पर आज कोन से असुविधा हला मैं पुरस्त मास में नाही प्रॉब्लम होबो सेवा से प्रोग्राम अछि करि पालेनी तो मु आस्ते बेले गाडी रे चिंता करथली हमर मति केते चंचल देखंतु आमे जो कथा पर कमिटमेंट करूचे कि नै मु ए सेवाटा करी एति साधन भजन करी ए खराब अभ्यासटा बंद करी किंतु कालांतर रे किछ समय परे आमे से निज प्रतिज्ञा को निजे रक्षा पाई संभव हेई पारुनी हां कि ना के जगत अनुभव करिसंती एटा प्रैक्टिकल काहे कि कली जुग रे आमे हमर मति ही चंचल मति गुरुदेव सबले कोनती जेतेले मतिटा स्थिर हेई जिवो सेते बेले आपण अल्प समय रे लास्ट टाइम कोते मन अछि ये रे बोते कोटे पूरी रे कहतिले एतले मतिटा स्थिर हेई जिवो आपण अल्प समय रे सेही काम को परफेक्टली करिवे आ स्पीड रे करिवे सपोज माताजी फूलमाला करछंती जदि हमें मति स्थिर मति रे फूलमाला करिबा सेही माला परफेक्टली हबो आ बहुत स्पीड रे हबो जदि मति चंचल थिबो आउ अलग को चिंता में थिबा किंतु रुसे करबा कोन मार्केटिंग करबा मोर जप हेई नै प्रभु कोन सेवा देथिले एमि सेवा रे मन रे थिबो ताहले चंचल मति नै ना हमें सेवाटा टाइम रे करि परिबा ना सेवाटा परफेक्टली करि परिबा बुझि परछथि ना छाडी चलिबो तो कहि अर्थ होची ए जो चंचल मति आज हमें साधु हिसाब रे अच्छे काली से साधु ही हमें पुणी चोर भले कार्य करियो तार कोनोसी गारंटी अछि देखुते आपण समाज रे आज काली कोन अवस्था हो मति आज साधु मति अछि काली कि हमें जदी ए भजन साधन न करिबा हमर मति चोर भले काई गारंटी अछि सेति पय प्रभुपाद उदाहरण दियंती केमिति मति स्थिर हबो जदी गुटे मैग्नेट रो निकटरे बा कॉन्स्टेंट कंपनी अंते हमें गुटे लोहाटे रखिबा कॉन्स्टेंट कंपनी बुझचंती ना कंटीन्यूअसली जेमति गुटे मैग्नेटटा लोहा उपरे सब बेले प्रभाव पके पारथो हां कि ना तेले से लोहाटा को सब बेले आकर्षण करिवो मैग्नेट आकर्षण कोनी मैग्नेट स्थिर जदी लोहाटा सर्वदा मैग्नेट रो बा चुंबक रो बल भितरे रहिबो ताहले सब बेले चुंबक द्वारा से आकर्षित हबो द्वितीयतः आस्ते आस्ते ता भितरे चुंबकत्व गुण मैग्नेटिज्मटा भी डेभलप हबो हां कि ना से भली जदि बद्ध जीव आम भली बद्ध जीव कलियुग जीव जदि भगवान करो किबा भक्त संग रे निरंतर कॉन्स्टेंट कंपानियन ले रहिबो सबले निरंतर भगवान करो नाम करिबा भगवान कर सेवा करिबा भक्त संग रे आसीबा भक्त संग रे प्रसाद पाइबा सेवा करिबा तिले निरंतर हम ए कंपानियन रे रहिबा आस्ते आस्ते आम भीतर भी ये जो दैविक स्वतःस्फूर्त भाव डेभलप हम द्वितीयतः दुर्गुण आपे आपे पड़ेगा बुझिपार ना आउ कौन हम मतिटा जिते लोहाटा कन्स्टांट कंपानी रोच क्या सहित मैग्नेट सहित चुंबक सहित आस्ते आस्ते लोहा भितर चुंबक गुण आपे आप डेभलप होमें जिते भगवान जो तदीय वस्तु संस्पर्श आसवा तुलसी मराणी हो गले सेवा हो गले प्रसाद हो गले आस्ते आस्ते आमर मति भी स्थिर हो भाई देखो आप उदाहरण कौन उदाहरण शास्त्र में बहुत उदाहरण अच्छी गुरुदेव उदाहरण दौले देखु मतिटा मोर केते चंचल खाली आम मति ना जने कि भाबिबेनी हाँ आम ए युवक अच्छे युवक सुलभ यौवन मादकता मन चंचल होची नाई नाई ए कथा युवक हुंतु वृद्ध हुंतु बालक हुंतु सबु परिस्थिति लागिवो नहले छोट विप्र साखी गोपाल स्टोरी के हमें जीवा छोट विप्र कौन कहले देख मु छोट ब्राह्मण ना कहीं जे बड़ विप्र थिला से उच्च कुल ब्राह्मण अलग अलग कुल अच्छी ना माने गुटे होचंती माने कोन हां मिश्र ब्राह्मण आदि माने सब उच्च कुलर आ गुटे थांती पळुआ ब्राह्मण माने ब्राह्मण हेले भी सने हळ करंती किबा टिके जाति रे टिके तफात अछि तांकर तो हां तो छोट विप्र कहले देखो तुमे मोठू जाति रे बड़ तुमे बड़ ब्राह्मण तो तुम कन्या को मते दब कहूचो गाँ लोक मैंने स्वीकार करेनि बड़ विप्र कौन कहला अरे मो कन्या मु देवी गाँ लोक कौन संपर्क ना तुम घर लोक भी बाध्य करेंगे नाई ना किसी असुविधा ना
कहीं बड़ विप्र से कौन गोटे माने उद्योग आसी जाता सेवा करता तार शरीर असुस्थ था सान विप्र साहाଯ୍य करता बहुत तो से कहले मो कन्या को मुझे तुमको देवी तो सान विप्र कहले ठीक अच्छे जदि आप कहते आप वचन दियंतु तो सी वचन देला मुझे कथा कहूँ मु कौ कथा मन रखु देखो आम मती के अचंचल मती ये कथा ये घटना आज नुह साकी उपर घटना केते वर्ष हम 400-500 वर्ष हम महाप्रभु बेसी हो से समय कौन आज्ञा जिते सान विप्र आसिले कन्या नापी बह करने घर लोक तो मानिले भाई माने माने स्त्री माने पुत्र वज्र माने थे मुंड पेटी कांदिले कहले अरे आम कन्या के निज जाति देदेबू हो पारे भाई मैंने कहले आम घरे रही आम घर सारी पलाऊचु ब्राह्मण लास्ट कौन कहला जानी कि से कहला मुझे जहाँ कही जहाँ सब वचन देती मोर किसी मन पड़ुनी प्रभु बुझीपार तो आमर मती हूँ यही चंचल ये घटना 500 वर्ष तल कथा तो आम किए भावे आम ठीक अच्छे ईश्वर तो पलि आसे नाम जप करुचे प्रसाद पाऊे संडे प्रोग्राम आसुचे आम सेफ कहीं भी ये सेफ नुहति जे भजे से बड़ अभक्तहीन छार श्रीकृष्ण भजन ना जाति कुलादि विचार भाई जी भजन कर सी ही बड़ आ भजन साप्ताहिक भजन नुह बास रविवार दिन है चिकन चाकन है भल धोती कुर्ता खंडे पकईकि तिलक मारिकी चलो आज आम बड़ भक्त बाकी आ 7 दिन देखा दर्शन ना सी चलनी बाबा प्रभुपाद से कौन जो मंदिर सेटअप कर आश्रम सेटअप कर मंगल आरती प्रतिदिन आम कौन कहूँ गृहस्थ भक्त मैंने प्रतिदिन मंगल आरती करवा दरकार जदि मंगल आरती हो पारे आटलिस्ट गाइबा दरकार जमी आम संकीर्तन गलु मंगल आरती हो पारे सकाଳେ उठिकी स्नान कर आसिकी तिलक कर बसिकी मने मने उच्चारण करके संसार दावान गुरुवाष्टकम पढ़ू नरसिंह आरती पढ़ू तुलसी आरती पढ़ू जयध्वनि देलु तापर शिक्षाष्टकम पढ़ू तापर नाम जप करू दिस प्रैक्टिकल बुझीपार ना जो मैंने गृहस्थ भक्त घरे आरती करना सकाଳେ से बही बाहर कले पढ़े के समय लगे मैक्सिमम 10 मिनिट लगे संसार दावांजल पढ़ा नरसिंह आरती तुलसी आरती 10 मिनिट लगे हम कौन आस्ते आस्ते आम गोटे अनुष्ठान कंपानी सका सबुदिन ना सका उठी माने मंगल आरती जमी आम ब्रह्मचारी सेटअप कौन सका उठू उठू आगे जाके भगवान दर्शन कर मंगल आरती 4:30 तो कह अर्थ हूँ जदि आम एमती भगवान सहित कन्स्टांट कंपानी न रहा भगवान सहित सब निरंतर गोटे सेवार न रहा मतीरा चंचल हवाटा थय सान विप्र से कथा कहले अरे मु तो मना करुची तुम्हें मत कन्या दियोनी बोली तुम्हें तुम आड़ कहल बाध्य करके निजे ही मना कर हम कौन सान विप्र असुविधा हेनी हम कौन ये लोकटा हईराण हो कहीं वृंदावन गोटे पवित्र स्थान वचन देना आप स्टोरी जानी मुझे स्टोरी कथा कहती आमको जदि ये चंचल मती आमर आम भगवान सेवा द्वारा भगवान कथा स्थिर न करवा ताहले आम आस्ते आस्ते भजन पथर दूरे ना हम कौन अपराध हम सी तो ब्राह्मण से समय कहला मुझे जहाँ कही जानी आम ए कौन वैष्णव को मिछ कहना पड़ो ना नहीं प्रभु मुझे जानी कौन है अरे गुरुदेव तुमको आदेश देते प्रतिदिन मंगल आरती कर प्रतिदिन ग्रंथ वितरण कर प्रतिदिन संकीर्तन कर प्रतिदिन वैष्णव सेवा कर कौन कह ना मुझे जानी कथा आस्ते आस्ते स्किप कर ना कौन कह भाई ये गला बाट ना प्रभुपाद कहते भक्ति लाइफ इज नॉट फॉर इजी लेजी आउ क्रेजी भाई 70 वर्ष जने साधु सबू किछि कहि दैचंती परम गुरुदेव गौरवंश स्वामी गुरुदेव कहते जो माने कहउचंती प्रभुपाद केवल एबीसीडी कहिचंती दे आर फूल्स सेमाने तांको निजर ज्ञान नाही प्रभुपाद सबू किछि कहिचंती हमें काहे के ग्रंथ आपन दउचु ए छोट ग्रंथ रे आगो को आसीबो हमर सदन हमर अमरीश प्रभु कहते सचिव ये रे को राजकनिका रे जो 5 बेगम प्रथम श्लोक अछि ये 11टी मंत्र रे हमर भक्ति लाइफ रो सबू किछि दिया जाइछि भाव श्रद्धा स्टेज नहीं कि भाव प्रेम पर्यंत ए 11टी मंत्र आम समस्त जिन पाई परिबा आ प्रतिटी भक्तिर प्रतिटी स्टेज रे अनर्थ निवृत्ति केमिति हे परिबो से विषय रे एक्सक्लूसिव दिया जाइछि अत्याहार प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लौल्यम केमिति जिन बाहर को आसीबा सेतिपई प्रभुपाद ग्रंथ पढ़िया दरकार तो प्रभुपाद कहउचंती ए जो कृष्ण चेतना लेजी इजी आ क्रेजी लेजी माने कोन अलसुआ अलसुआ लोक नुह अलसुआ लोक लड़िप्रभु सकाल 4टा उठिया पड़ो तुम राति 10टा शुओ 11टा शुओ काली आमर जाइलु संकीर्तन जाइलु सकाल उठी पार्लुनी शंख बाजिला ही उठिलु आज बहुत खराब लगे सचेत प्रभु उठिले मत उठी नथिले अमरीश टंका उठी जाइए तो
तो लगे एमती बहुत पाप हो जाइए देह असुस्थ थिला उठिया सक्षम हो पारुनी तो कहया अर्थ जदि आम अलसुआ हो भक्ति राज्य आउ कौन लेजी इजी इजी माने सहजिया हाँ ठीक अच्छे आज प्रसाद ना तो हाँ बिना प्याज होटल चलईदवा आई चल आई ना सहजिया मान भी रास्ता ना लेजी इजी आउ तृतीय क्रेजी क्रेजी माने निज मन मुताबिक कार्य करवा क्रेजी अर्थ पागल हम मन मुताबिक माने और ठीक आज इच्छा है ମୁଁ ଖାଲି ତିଳକ ନାହିଁ ଦି ଜାଗା ତିଳକ କରିଦେଲି ବା ସଲାଉ ତିଳକ କରିବିନି ଭାଇ ଇଏ ଚାଲିବନି ମନ ମୁତାବକ ନାହିଁ 12 ଅଙ୍ଗରେ ତିଳକ ହବ କୋଉମାନେ 12 ଅଙ୍ଗ ତିଳକ କରୁଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ ମତେ ଜି ମାନେ ହଁ ସମସ୍ତେ 12 ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତିଳକ କରିବେ ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲେଜି ଇଜି ଲେଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ହଁ प्रभुपाद वर्षन उदाहरण दौरान जदि आम ये चंचल मती आम स्थिर न करवा कि भगवान भक्त संस्पर्श न रहा हम कौन आस्ते आस्ते भाई देखो गछटा काटिदेले भी सांगे सांगे मोड़ी जीव कि त्रिलोचन प्रभु गोटे विराट गछ होता गछ मूल काटी दिया कौन सांगे सांगे ऊपर सुधा मोड़ी जीव मोड़बनी ग्रीन रस्ते आस्ते 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 मोड़ी मोड़ी जीव तो हम कौन जदि आम महाप्रभुଙ୍କର शिक्षा कि प्रभुपाद शिक्षा को लेकिन मत स्थिर न कलु भक्ति पालन न कलु हम कौन आस्ते आस्ते गोटे उदाहरण दिखती आचार्य मैंने अन्नटा रोषे करके अच्छी आस्ते आस्ते समय बीती जाऊँगी अन्नटा कौन हम आस्ते आस्ते डिकम्पोज हो खराब हो आम जदि सब नीति नियम पालन न करवा भक्ति राज्य गोस्वामी शिक्षा महाप्रभु शिक्षा न आपणेबा जेमिति अन्नटा रही रही आस्ते आस्ते अन्न आम सकाळ होइछि दीपर संध्या राति बेलू से पूरा नाड़े जाइथिबो हाँ कि ना खराब सेमती आस्ते आस्ते आम भक्ति राज्य में दूरे जीवा से पड़ो तो महाप्रभु ये 4 जन भक्तों द्वारा आमको 4 शिक्षा दौरान किए किए राय रामानंद द्वारा इंद्रिय संयमता स्वरूप दामोदर द्वारा निरपेक्षता आमती वैष्णव कलह दूरे रहा तृतीय हरदास ठाकुर द्वारा सहिष्णुता चतुर्थ रूप सनातन द्वारा दैन्यता शिक्षा दौरान दैन्यता होती भक्ति माराणीकर माँ सदृश बुझे ना जिते दैन्यता आम से गुण पर शिखा मुझे कहीं कहूँ कथा आम जदि आम गोस्वामी को न जाना ये गोस्वामी मैंने आम जीवन में केते बड़ मूल्य रखते केते बड़ मान रखते आम शिक्षा को ठीक से ग्रहण करवानी आपण मैंने भावते बस केमी बस लिखुंट जीव गोस्वामी जी यहाँ ए 2 जन एकमात्र माने पुओ कह पुतुरा थे पुतुरा से जान कौन करुले जीव गोस्वामी तो जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो पत्र किणिक आणुले मथुरा जाइए पत्र किणिक आणुले कि पत्र जो सुखा पत्र हाँ पत्र गोटे कि हाँ मथुरा किसी पत्र आणुले निआं लगेबे से अग्नि रहिबा पर्यंत से बसिक लेखुले कहीं गुरु को आदेश महाप्रभु आदेश देखिए आम ये भक्ति शास्त्र रचना न कर आग को जीव माने कहा बेसमेंट रे आम पाखे भी गोटे बेसमेंट अच्छी ना आम जब आमको पचार तुम्हें सनातन धर्मर कौन तुम बेसमेंट कौन आम कह भगवत गीता भागवत हाँ कि ना तो से गोटे जब ग्रंथ न रहा आधार भक्ति करवा आम बुझीपार ना से गोस्वामी मैंने बहुत कष्ट स्वीकार कर ग्रंथ लिखिं इनफैक्ट एबे भी से ग्रंथ तो सब कलिजुग आसला आस्ते आस्ते से ग्रंथ समय दे गला गुरुदेव कहते एमती लिखुले एपटे सुखु नथिला ना एपटे लिखुले परे तापरे एटे लिखुले एग्जैक्टली देखंतु काहे कि ये जो लेखुछ देखंतु बहुत लिखुले तालापत्र लेखन दे तालापत्र लेखन जे आपण लेखिबे एपटे ये भिजी जाउथिला ना तो जेतरा भिजी गला ये समय तो नाही ना समय को स्वल्प समय ना लास्ट टाइम श्लोक पढुतला महाप्रभुଙ୍କର निद्राहार विहार गादि विजितो गोटे मुहात अत्यंत दिन गोटे मुहूर्त भी नष्ट कर इनफैक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी शयन भोजन समय सीमा भी दी जाए श्लोक अच्छी आम नोट कर सब अति जबरदस्त गुरुदेव गोस्वामी चरित्र के शुणु 4 दंड शयन 4 दंड दंडर हिसाब किताब अच्छे निमिष मुहूर्त अल्प किसी समय सी भी केवे भजन प्रभाव से शोवा भी हो पार ना तो एमती गोटे पटे लिखुले एपटे ओदा होता एपटे छाड़ी दौले पुणी एपटे लिखुले पुणी शुखिले बुझीपार ना कहीं समय अल्प अच्छे महाप्रभुर काम करार अच्छे भाई से गुरु शिक्षा पालन करुले जिते मदन मोहन कौन मागिले टे लुण दियो टे कौन खाली बस अटा चकटा खाइबी
କହିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଆଜି ତୁମେ ରାଜା ପୁଅ ଆଜି ଲୁଣ ମାଗୁଛ, କାଲିକି ମାଗିବ ମତେ ହଉଛି ମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅ, କାଲିକି ସର ଦିଅ। ମୁଁ କଣ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଛାଡିକି ତମକୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଖାଉଛ ତ ଖାଉ ନହେଲେ ଯାଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଠୁକରେଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଯଦି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ମାଗୁନଥିଲେ କଣ ମାଗୁଥିଲେ? ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଆଙ୍ଗା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଅଟାକୁ ଗୋଳା କରିକି ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, ବସି ଲେଖୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅଟା ଗୋଳା ପୋଡି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। ଭାଇ ସେ ନନ୍ଦ ବାବା ସେଇଆକୁ ଖାଇବ, କହିଲେ ମତେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ। ଭଗବାନ ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବସ ଲୀଳା କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ତା ଉପରକୁ ଯିବାନି। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ସନାତନ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଦୈନ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆଉ ଏ ଦୈନ୍ୟତା କଣ? ଦୈନ୍ୟତା ହଉଛି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ମା ସଦୃଶ। ଯେମିତି ମା ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ, ହଁ କି ନା? ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ହେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯିବ, କୋଉଠି ଖରା ଜୋର ହେଲା କିମ୍ବା ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଯିବ, ବାହାରେ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି, କେତେ ଯତ୍ନରେ ରଖେ। ଯେମିତି ମା ଗୋଟେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖେ, ସେମିତି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି କଣ? ଦୈନ୍ୟତା। ଦୈନ୍ୟତା ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରେ। ପ୍ରମାଣ କଣ? ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ପରେ କହିବୁ ଆମେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନ୍ୟତା ଗୁଣଟା ଆମର କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? କିଏ କହିପାରିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମାତାଜୀ? ଆମର କାହିଁକି ଦୈନ୍ୟତା ଆସୁନାହିଁ? ଆଦିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆମ କଣ ପାଇଁ ଦୈନ୍ୟତା ଆସୁନାହିଁ? ଦୈନ୍ୟତା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ନମ୍ରତା ଅର୍ଥ ନେଇପାରିବେ ତାକୁ। ଆମ ଦୈନ୍ୟତା କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାରା? ସରଳତା ଆସୁନି। ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆଶିଷ? ଶରଣାଗତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଦୈନ୍ୟତା କାହିଁକି ଆସୁନି? ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁଛୁ। ସଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେବେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଉପରେ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। କାହାର ମନେ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜପ ହବ, ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। କଣ କନକ୍ଲୁଜନ? where I am not qualified for anything. Is it right? ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବେ ନାମ କଣ ଆସିବ, ନାମ ଆମେ କରିପାରୁଥିବା, ହୃଦୟରେ ଏଇ ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଆରେ ମୁଁ ଏ ସେବାଟା ଠିକ ସେ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଏ ସେବାଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମୋଠୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମାତାଜୀ ବହୁତ ବଢିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାବଟା ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଦୈନ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ଦୈନ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର କଥା। ଯଦିଓ ଏ କଥା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇ ନପାରେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁକୁ ତ ଲୋକ ଆସି ବାଡେଇକି ତମକୁ ବାଡେଇ କହିବ କି? ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ଶାସିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣା ପଡିବ ଆମେ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ନା, କौन कितने पानी में खुद को पता है। କିଏ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ଆମ ନିଜକୁ ଜଣା ପଡିବ। ତ ଆମେ ଦୈନ୍ୟତା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନେ? ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରୋଜ ଠାକୁର ଗୋଟେ ହେଭି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବା ଆଶ୍ରମ ବାସ ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ତମଠୁ ସବୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହେଇପାରନ୍ତି। ସପୋଜ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଭାବିବି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଏ ସେବାଟି ସୁଚାରୁ ଭାବେ କରିପାରୁଛି, ବାସ୍ ମୋଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ ନାହିଁ। କାଲି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଗୁଣିବାନ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? ଆପଣ କଣ ଭାବିବେ? ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଦବାବ ଆସିଲା, ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ତ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଜାଣିଥିବେ, ଆରେ କଣ ଆସିବ ମନରେ? ଈର୍ଷା ଭାବନା ଆସିବ, ଅସୂୟା ଆସିବ। ଆରେ ସେ ମୋଠୁ, ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଦୌ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟଟା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ମାନେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଆମେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହବା, ଏ ଗୁଣଟା ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟା କଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ନିର୍ମତ୍ସର ପୂଜିତ ନାଇଁ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଧୀରା ଧୀର ଜନ ପ୍ରିୟ କର, ନିର୍ମତ୍ସର ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷୋଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମସ୍ତେ ଧୀରା ଧୀର ଜନପ୍ରିୟ କର।
ଧୀର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଷୋଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ଦୈନ୍ୟତାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବା। ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, କେହି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେନି, ଅଭକ୍ତ ଭାବନା ଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଆଶା ମାତ୍ର ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମତେ ଏ ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମତେ ବସି ଗୋଟେ ନୋଟ ଡାଉନ କଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଭକ୍ତ ଭାବନାରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭକ୍ତ ଭାବନା ଆସିନି। ଭାଇ ଦାସିଆ ବାବୁରେ ନଡିଆ କାହିଁକି ଦାସିଆ ବାବୁ ନିଜେ ଆସି ନଡିଆ ଦେଲା କି? ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ନା, ଦାସିଆ ବାବୁ ଏତେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇକି କଣ ନଡିଆ ବଢେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ, ତା ଗାଁରୁ କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଥିଲା ନା, ସେ ଭାର ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚୁଡା ଲଡୁ ଫଡୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ନା ମୁଁ ତ ଦାସିଆ, ମୁଁ ତ ବାଉରୀ ଲୋକ, ଆପଣ ଟିକେ ନଡିଆ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡିଆ ଟା ଦେବେ। ତ ସାଲ ବେଗ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଶେଷରେ କହେ ସାଲ ବେଗ ହୀନ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ବିନୁ ନାହିଁ ଗତିଆନ। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ଅଭକ୍ତର ଭାବନା ନ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇବାର ଆଶା ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ, କୋଉଠିକି? ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଦାସ, ସେଠି ଇଏ ଭୋଜନ ହବ, ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହବ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୋଉ ପଟେ ଆସିଲେ? ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଠି ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଅଛି ଏବେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି, ସେଠୁ ସିଧା ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଅଛି। ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିପାରିବା କୋଉଠିକି? ତୋଟା ଗୋପୀନାଥକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇକି ବୁଲିକି ଆସିପାରିବା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଖରାରେ ତପ୍ତ ବାଲୁକା ପୁରା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେପଟ ଦେଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସନାତନ ଏତେ ଲେଟ ରେ ଆସିଲେ ତୁମେ? ନା ବାବୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। କୋଉ ପଟେ ଆସିଲେ କି? ଆମ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ସନାତନ ଏତେ ଏତେ ଭାବାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସନାତନ ତୁମେ ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲଣି? ଏ ତ ରାସ୍ତା ପାଖ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ମିଳେଚ୍ଛର ଯୋଗାଣ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଦୀକ୍ଷା ବି ହେଇଯାଇଛି। ମହାପୁର ରାମକାଳି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡିକି ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ବି ହେଇସାରିଛି। ଭାଇ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଆଉ ପାପ ରୁହେ କି? ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ଇଏରେ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ନା। ତାପରେ ଯୋଉ ଏତେ ନିଜ ମନେ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ଏପଟେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆସିବି, ମୋ ଦେହରେ ପବନ ବାଜି ଯଦି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ପବନ ବି ଲାଗିଲା, ସେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ମିଳେଚ୍ଛର ଯବାନ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାହ, କହିଲେ ସନାତନ ମାନେ এই কথাটা কହୁଥିଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପ ସନାତନ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଦୈନ୍ୟତା ଶିଖିଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে এই দৈন্যতা হচ্ছে ভক্তি রাজ্যের গোটে ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଦନ୍ତେ ତୃଣ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବାରାଣାସୀରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶିଲେ, ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରିଥିଲେ। ଦନ୍ତେ ତୃଣ ଧରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଦନ୍ତେ ତୃଣ କିଏ ଧରେ ଆଜ୍ଞା? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗୋଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଯେମିତି ଭାଗବତର ସେ ଉଦାହରଣ ଆସେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈ କି ଗୋଟେ ଗାଈ ଯେ ଗାଈ ବିକିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ଗାଈକି ବିକିଦେଲା। ଗାଈକି ବିକିଦେଲା ପରେ ସେ ଗାଈ ତାର ଆଉ କିଛି ଇଏ କିଛି ଅଛି ନା? ସେ ଗାଈର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି? ଗୋଟେ ଗୃହପାଳ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୃହପାଳବ ମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଯେମିତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେମିତି, ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଭଳି ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୈନ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ଳୋକ ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଲିଳାରେ, କହିଲେ ହେ ସନାତନ ତୁମେ ତୁମର ଦୈନ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟି ଉଠୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡରେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି, ତପ୍ତ ବାଲୁକାରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ନା। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନ୍ୟତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ, ଏଇ ଦୈନ୍ୟତା ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ତ କହିବା ଅର୍ଥ, ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିଲା ପରେ, ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲା ପରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନରେ ହୃଦୟରେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ମନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେତିକି ଦୂରରେ ଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଜି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ପଦେ କିଛି କଥା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଫେରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦଉଛେ ହଁ କି ନା? କିଏ ବି କିଛି କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବ। ଏଇଟା ଗୃହସ୍ଥ ନିଅନ୍ତୁ,
ब्रह्मचारी नियंतु सेवा कला बेले नियंतु प्रति क्षेत्र लागू हम किंतु आम जब रामचंद्र जीवन में देखा शुणुला आम गुरुदेव पाखर रामचंद्र महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम ना तांकर जीवन काल भितर 36,000 वर्ष पाखापी रामचंद्र शासन करिसेंती थरुटरे भी काहाकू प्रत्युत्तर देई नाहंती। वाल्मीकि रामायण रे वाल्मीकि मुनि यार रामचंद्र गुण रे सॉरी ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण रे अछि तुलसीदास तांकर जो रामचरित मानस रे 41 टी अध्याय रु प्रथम खंड रे 7 टी अध्याय सॉरी 4 टी स्वर्ग ता स्वर्ग कहंती माने 4 टी चैप्टर केवल रामचंद्र महाप्रभु गुण को वर्णना करछि। सेते गुटे गुण होछि रामचंद्र महाप्रभु के प्रत्युत्तर देई नाहंती। उदाहरण स्वरूप देखंतु जेतेले रामचंद्र महाप्रभु यांको बद्ध कले काहाकू बाली को बद्ध कले बाली को बद्ध कला परे बाली को पत्नी किए तारा तारा नियंतु स्वयं बाली नियंतु महाप्रभु को बहुत गाली कर रामचंद्र को बहुत गाली करचंती रामचंद्र थरुटी भी मुंह खुली नाहंती कहिथिले ताको सेनापति किए सुग्रीव अंगद को आ तारा को सुग्रीव दायित्व दिया गला। तारा तो सती थिले सती नानी भितर जणे तो कौन कहती हाँ रामचंद्र महाप्रभु पाखे उत्तर तो थिला उत्तर से पारि थांते कि बाली की पछरो मारिबार 100टा कारण दे पारि थांते तारा को भी उत्तर दे पारि थांते किंतु प्रभु कुछ उत्तर देलेनी मर्यादा शिखौचंती ना सेठी गुरुदेव बहुत सुंदर कथा गोटे रामचंद्र महाप्रभु तांको चरित्र रे भक्त मान पई इटा गोटे बहुत बड़ गुण शिक्षा दउचंती। आमे भक्ति राज्य रे केबे भी जे भक्त हमको किसी कहउचंती किबा किसी आदेश दउचंती आमे केबे भी तुरंत रिप्लाई करिबा ठीक नै ठीक अछि आमे करि पारुनो हमर एटा व्यवस्था अछि किबा हमर अक्षमता अछि आमे ग्रहण करिबु तुरंत रिप्लाई करिबा बहुत बड़े वैष्णव राज्य रे अपराध रे बना जाए। तो रामचंद्र महाप्रभु तांको गुण रे इराम शिक्षा दउचंती। भाई देखंतु एमिति नो कि भगवान कृष्ण को ये गुण पसंद नुह भगवान कृष्ण कौन कले भगवान कृष्ण गुण अच्छी गोवर्धन पूजा भगवान कौन कले कंप्लीट आर्गुमेंट कले इंद्र पूजा बंद हम नंद कहले भाई एटा हमरो अरे बाबा आमर एटा परंपरा कुलगुरु परंपरा के चली आसी ना इंद्र जागटा प्रति वर्ष ए समय में इंद्र को हमें सब किछि भार दउ यज्ञ केंति बंद करिवो नाइ बाबा इंद्र देवता नुहंती इंद्र छार गोटे विष्णुकर गोटे माने डिपार्टमेंट रो हेड एचओडी कथा काई सुनिबा हम डायरेक्ट ठीक कथा काई न सुनिबा ता कथा सुनिबानी तो बापा हम सहित जुक्ति तर्क करूथिले बुझि परछले ना किंतु रामचंद्र बाबू एटा गोटे कथार प्रसंग आसला बोली कहले किंतु भगवान तांको चरित्र हमको शिक्षा दउचंती वैष्णव हिसाब रे हमें कहा कोन प्रत्युत्तर करिया ठीक नै ठीक अछि वैष्णव कोन कहले सुनिबा कंटेम्पलेट करिबा अरे सेवा हो न हो सेवा जेतेले गुरु किबा अथॉरिटी सेवा दियंती सेवा करिवार शक्ति सेवा करिवार सामर्थ्य सेवा करिवार बुद्धि तांको कथारे देई दियंती आमे ताको धरि पारुनु किंतु गुरु से कथारे देई नै हम ताको साने डिनाय करि देबा मना करिबा हमको अपराध लागिवो सेति पई भक्ति जीवन रे हमें ई सब कथा को ध्यान देबा दरकार केमिति हमें दैन्य ही परिबा। बहुत सुंदर स्टोरी आसे गोटे स्टोरी हमें आगरु कहिचु केमिति दैन्यता रे भगवान बस ही जानते भगवान भक्तर दैन्यता गुण रे ही भगवान आपे आपे स्वतः बस हो जाती। रामानुजाचार्य जीवन रे कथा आसे रंगनाथ को किए पाइथिले रामानुजाचार्य स्वयं निजे पाइथिले तुलसी बन रंगनाथ जो विग्रह को उद्धार करथिले आ रंगनाथ चलंती प्रतिमा होची संपत कुमार जेमिति हमर जगन्नाथ चलंती प्रतिमा किए मदन मोहन सेमिति रंगनाथ चलंती प्रतिमा होची संपत कुमार बहुत सुंदर विग्रह। तो संपत कुमार को जो विग्रह थिला मुस्लिम माने तो से भारत आक्रमण करथिले आक्रमण करके ए विग्रह को चलंत विग्रह को नहीं पड़े जाइथिले जिते रामानुजाचार्य से समय रामानुजाचार्य आचार्य हेले मान ज्योतिराज सन्यासी नहीं गथिले जे परे बहुत पावरफुल सन्यासी हेले कहले विग्रह नहीं रघुनाथ चलंती प्रतिमा आनिया पई गले कोठी दिल्ली दरबार गले अकबर थांती राजा तो गला पर अकबर कहले ठीक अछि अब अकबर जानि थिले ना ये जे बहुत पावरफुल सन्यासी स्वयं लक्ष्मणकर अवतार रामानुजाचार्य बहुत शिष्य को ले जाइथान हजार शिष्य को ले जाइथांती तो अकबर कहले ठीक अछि महाराज आपण तो आछंती हमर एई घरे सब जते हिंदू मानकर विग्रह को हमें भांगी जो तोड़मोड़ करिजु सो विग्रह एई घरे अछि एई घर अपन बाछि कि नै कि जानतु रामाचार्य गले से विग्रह खोजिले ध्यान दे सुनुथिबे म कोन कथा रे कहूची केमिति भगवान ए दैन्यता द्वारा बस होंती
ରାମାଞ୍ଚଳ ଯାଇ ସେ ଘର ସାରା ଖୋଜିଲେ ସବୁଆଡେ, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ମିଳିଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ହେଇଛି କଣ, ଆକବରଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ସେହଜାଦି, ସିଏ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସିଏ ଏମିତି ସେ ଘରେ ପଶି ବିଗ୍ରହ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ପତ କୁମାର ବିଗ୍ରହଟା ମିଳିଛି। ସମ୍ପତ କୁମାର ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ତ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ବସ। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାକାର ରୂପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିନ୍ଦୁ ନିରାକାର, ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମରେ ସେବା କରିବ, ଭଗବାନ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଢେଇ ଦେବେ। ଦେयर ଆର୍ ସୋ ମେନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହୁଥିଲେ ନା, କୋଉଠି ଜୁମ୍ କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲେ ନା, ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ସବିରାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଅମୃତ ଶୁଣିଛ ଏ କଥା, କିଛି ବାଟରେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ବିଗ୍ରହ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେ ବିଗ୍ରହ ଝୁଲନ୍ତି। ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆସି କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ନା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ରହିବେ କେତେବେଳେ? ସେମାନେ କର୍ମୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଏତେ ସରଳତା ଥିଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ। ତ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଭଗବାନ ଝୁଲନ୍ତି, ଗୌନିତାୟ ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଏମିତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଖୁର୍ଦ୍ଦା ଗାମୁଛା ହିଁ ପସନ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ କୋଉ ଯୋଉ ଭଲ ଗାମୁଛା କି ଆଣିକି ଦବ, ଗୁରୁଦେବ ଥରେ ନେଇକି ଗଲେ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ କଥା ନା, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ ତ ଲୋକ ଆଣିକି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାମୁଛା ଦେବି, ଗୋଟେ ଦାମିକା ଗାମୁଛା ଦେବି। ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଥିଲା ମାଲିକକୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ଭଲ ଗାମୁଛାଟେ ଆଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ବାବା ଇଏ ଠାକୁର ମୋର ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବେ, ଥରେ ଆଣିକି ଅଲଗା ଗାମୁଛା ଦେଇଥିଲୁ, 3 ଥର ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାଇକି ସେଇ ଗାମୁଛାଟା ଆଣୁନୁ, ତା ପାଖକୁ ସେଇ ଗାମୁଛାଟା ଆଣୁନୁ, 3 ଥର କହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଖୁର୍ଦ୍ଦା ଗାମୁଛା ଆଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାମୁଛା କେଉଁ କଥାରେ, ଆରେ ଭଗବାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅପୁଲେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତିନି। ଯାହା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶତ ସହସ୍ର ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବ୍ୟମାନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ତୁଚ୍ଛ ଜୀବ କଣ ଦେଇପାରିବା? ଆମର ଏଇ କଣ ଆମର ଅନୁରାଗ ଖଟା କୀର୍ତ୍ତି କଣ ଭଗବାନ ଇଏ ହେଇଯିବେ ନା 60 କୋଟିରେ ହେଇଯିବେ? ଭଗବାନ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, ଦୈନ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତି, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳତା ଦେଖନ୍ତି। କେଉଁ କଥାରେ କହୁଥିଲେ, ହଁ ସେହଜାଦିର ଏ ବିଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ରାମାୟଣ ଆସିଲେ, କହିଲେ ନା ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ଏଠି ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ, ସେହଜାଦି ଯିଏ ସିଏ ସମ୍ପତ କୁମାର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ କନ୍ୟା ତ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ବି ତ ଖେଳିବା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଏ ବିଗ୍ରହ ମତେ ବି ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆକ୍ରମ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କନ୍ୟା ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ପାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କନ୍ୟା, ଗୋଟେ ଦେହରେ ମୁସଲିମ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଭଗବାନ ତ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି। ଭଗବାନ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବିଗ୍ରହ ମୋ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଲେଣି। ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଇନସଲ୍ଟ ହବ ନା, ଏତେ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ। ରାମାନୁଜ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ 3 ଥର ଡାକିବି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନାମ ଧରି, ଯଦି ମୋ ସହିତ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବି, ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଭାଇ ଭଗବାନ ସମ୍ପତ କୁମାର ଶୁଣି ଥରବାର ହେଲେନି, ଇଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅବତାର ନା, କହିଲେ ଭାଇ ଇଏ ରଖିବନି, କଣ କରିବି? ଭଗବାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲେ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଡାକିଲେ, ସେହଜାଦିଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲେ, ଗଲେଣି। ଏବେ ଯତିରାଜ ମାନେ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକ ବେଳକୁ ଦଣ୍ଡ ଧରିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଏ ସମ୍ପତ କୁମାର ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଏ ବିଗ୍ରହକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଇଏରେ ସ୍ଥାନ ଦେବିନି। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁକି ଆସିକି ଚାଲିଲେ ଭଗବାନ ସହିତ। ସେହଜାଦି ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ବେହୋସ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ତ ଏପଟେ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ପଛପଟେ କିଏ ଚାଲୁଥାନ୍ତି? ସେହଜାଦି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ତ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କନ୍ୟା ବି ଆସୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରୁ କୋଉଠି ଗଲେ? ରଙ୍ଗନାଥ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କନ୍ୟା ନା, ୟାଙ୍କୁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇବେନି ନା, ଆଉ ମାନେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଲେନି ନା। ତ ସେହଜାଦି ସେ ବାହାରେ ରହିକି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ ଦୈନ୍ୟତା ଆସି ଯାଇଥିଲା,
बोले प्रभु मुझे आपको सत्य भक्ति करी आपन सहित टिके भी संपर्क स्थापन संबंध स्थापन होता मत आप निरंतर सेवार लगे एतिकी कहवा क्षण देखागला से जादी देहर गोटे आत्मा आसी गोटे ज्योतिटे आसी रंगनाथ देहरे लीन होगला आउ एबे भी रंगनाथ मंदिर एंट्री कला बेलू आम तो स्वयं जाना किंतु भक्त मैंने कहती से जातिकर विग्रह को आज रखाई सेमती गोटे मूर्ति माने स्टेचू खंब अच्छी खंबर से जातिकर प्रतिमा अच्छी भगवान भक्ति हिसाब से ये कथा आम कहूँ जदि भगवान सहित आमर दैन्यता बोधरे भगवान को आम संपर्क स्थापन न करुचु आम सब सेवा तो करूँ सब किसी करूँ किंतु मनरे दम्भ अहंकार जीवार प्रश्न हम कौन सब सेवा करुले जमी ठेकारे आपण बहु स्पीड रे पानी भरुचंती पूरा हाई स्पीड रे पानी चलची ठेकारे कोणा अछि पानी फिलअप हबो तो भक्ति रे जे मैं सब करूथिले मध्ये गुरुदेव कहउचंती भक्ति जीवन रे आनंद सेतिक बेले आसीबो जेते बेले हम हृदय रे दैन्यता रूपक अलंकार को हम ग्रहण करिबा दैन्यता हृदय रे आसिले ही ए हृदय ए भक्ति जीवन रे हमको आनंद आसीबो नहले हमें भक्ति जीवन सब कुछ करूथिले मध्ये हमको आनंद आसीबो नाही तापर हमें देखिबा ए पॉइंट रे हम कहउथिलु तो हमर एई सब कार्यकलाप को सुधारिबा पई रूप गोस्वामी तांकर एई उपदेशामृत ग्रंथ को देइचंती तापरे तो जने कहिबो ठीक अछि हम एई कार्यकलाप को सुधारला परे हम कोन हेई परिबा तापर लेखुचंती श्री चैतन्य महाप्रभु जेपरि ए बही खोले समय देखि परिबे पेज नंबर 8 है उपक्रमणिका समाज देखंतु कहीं आम प्लान करिछु एबे हमर गोपाल स्टोर रे बहुत सारा गिफ्ट बेसी हो जाइछि ताको त फोपाड़ी परिबनी ताको हम क्विज कंपटीशन करी गिफ्ट देबा प्लान करिवो हमर अमरीश को हम रिक्वेस्ट करिवो से जे क्वेश्चन आंसर बनेइबे सब प्रकृति रे नियम 3टी चैप्टर समस्त पढ़ी के आसीबे 15 मिनिट की परीक्षा हबो क्वेश्चन आसी जाइतिबो रेडी हेकी खाली यस नो किबा टिक करिवे किंबा किसी उत्तर लिखिबे सपोज कुआजिब प्रभुपाद केते मसिया रे इस्कन स्थापना कले एनीवन कैन से प्राची एबे 66 प्रभुपाद केउ जहाज रे जाइथिले आरो जानने कथा मूर्ख जलदूत एटा कहि परिबेनी हां तो कहि अर्थ प्रभुपाद को किए साहाय्य करथिले किए टिकट देइथे जलदूत रे वैकुंठ प्रभु आदिकर्ता प्रभु सुभावती माता जी आउ किए मो तोर कोई वर्ष सुखसागर माता जी कहू नांती मोरारजी देसाई तो देखंतु ए सब जिंस आपण पढिले ही जानिबे काहेकि आराम से कहंतु पढंतु कहले के पढी के आसीबेनी एटलीस्ट लोभ रे छोट छोट गिफ्ट मिली पारे आपन को स्टोर रे बहुत सारा गिफ्ट अच्छी तो क्वेश्चन हमें तैयारी करके आनिबो हम एमिति करी कि प्रभुपाद समस्त छोट बही सारिबो छोट बही केतेटा अछि 8 लिस्ट अछि 37 खंड छोट बही अछि तो भक्ति उपदेशामृत ईशोपनिषद भागवत आलोक अन्य ग्रह सुगम यात्रा आत्मविज्ञान सिद्धि लाभर पथ भगवत संदेश जुगर पूर्णता जन्ममृत्यु परपारे प्रकृतिर नियम प्रभुपाद सब ग्रंथ जे हम थरे पढ़ी सारिले आपनकर भक्ति जीवन रे हो न हो आपण आचार्य निष्ठ हो जिवे प्रभुपाद को जानि जिवे काहे कि प्रभुपाद लेखा रे एमिति कि जिनिस अछि केबे केबे भागवत पढु पढु मते आनंद लागे अरे प्रभु एते बड़ कथा लिखि देले गुटे आमे तो छार आमे तो पढि पाउनु गुरुदेव को डिस्क्रिप्शन हम सुनंतु गुरुदेव एते बड़ जने सन्यासी वर्ल्ड क्लास टीचर हेलेनी तापरे प्रभुपाद तात्पर्य रे गुरुदेव कहिबे आज प्रभुपाद तात्पर्य ए कथा लिखिछन आ एते आनंदित होंती गुरुदेव एते खुशी होंती ताको देखिया लागे भाई सतरे तात्पर्य किछि तो अच्छी गोटे तो मो कहिया तो आपण माने भी सेही भली प्लान ले प्रभुपाद जो छोट बही बेस समय लागिबा ना आज्ञा पुनरागमन गोटे ग्रंथ करुणा 2020 करुणा रे मु 6 घंटा रे ग्रंथ को पढ़ी के सारिले दिन 11 टा आरंभ करली संध्या 6टा 7टा सुधा माने ग्रंथ सइला पुनरागमन या टू डबल ग्रंथ सइटा एते सुंदर लागिला मते तो मो कहिया तो आ से जो पढ़िथिले ता इंप्रेशन ता माइंड रे एमिति रही जे केबे जीवन सारा ताको भूली होबनी तो आपने प्रभुपाद ग्रंथ पढ़िया दरकार हम अमरीश से कथा कहते हम प्रभुपाद ग्रंथ टाक न पढ़ा ना आज्ञा इस्कन आम टेकिक रही पारानी हाँ सब करुवा सेवा करुवा आसवा हरिब लाजवा डेवा किंतु
ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଉଁଶଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଅଛି ଭିତରେ କଣ ଖାଇଯାଏ, ଗୁଣ ଖାଇଯାଏ। କଣ ପଡିଥିବ ତାର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁ, ତାର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ନା, ଅକ୍ଷର ମାନେ ସେ ଗୁଣ ମାନେ ଯୋଉ ଖାଇଥିବେ, ଖାଇଲା ପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ହେଇନଥାଏ ବି ସି, କି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ପଢୁଥିବା କିନ୍ତୁ ବେଶ କିଛି ଜାଣିନଥିବା। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବହିର ଶେଷରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Have you ever read it? ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ। ପ୍ରତି ବହିରେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କର ଜୀବନୀ। ସବୁ ବହି ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଛେ, ଆମେ ଆଜି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବସିଛେ ନା। ଆଜି କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବେ ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁ? ଖାଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ସଣ୍ଡେ ମାନେ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ କରିଥାନ୍ତେ, ଘର ଭଲ ଆଇଟମ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଅଛେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ନ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ। ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ ଆମକୁ କଦାପି ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଏଇଟା ପଢିବା ଦରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଠିକ ଅଛି, এই পয়েন্টে আমি আসছিলু। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেপরি শিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত 8টি শ্লোক প্রদান করে যাইছন্তি, শ্রী রূপ গোস্বামী সেইপরি আম্ভকু উপদেশামৃত দান করে যাইছন্তি, যাহা ফଳରେ ଆମେ শুদ্ধ বৈষ্ণব ହେଇପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ 11ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ପଢିପାରିବା, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇପାରିବା। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା, ଯୋଉଠି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଓର ଡିଭୋଟି, ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଡିଭୋଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ହଉଛି, ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ପାଇଁ ରହୁଛି, କେମିତି ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ମାନେ ସେବା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେବା କରିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୃଦୟର କଳମଶ ଦୂର ହବ। ଆମର ଯୋଉ କାମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, କାମନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେବା କରିଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କାମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା, ଆସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରୁ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ନାମ ଜପ କରିବା, ଅନାଦିକାଳ ହୃଦୟ ଯୋଉ କଳମଶ ଅଛି ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନ ନା ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାର ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଅମୃତ ଆଜି ପାଠ କରିବା, ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ତାପର ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଇପାରିବା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା। ଆଶିଷ ପଢିଲ ଏଇଟା, ବଡ ପାଠରେ ପଢ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସଂଯତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସଂଯତ କରିନପାରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ ବାସନା ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କ୍ରମୋନ୍ନତିରେ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅନୁଗାମୀର ମନୋଭାବ ନେଇ ଅଲଗା। ହଁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କରିବାର ଅର୍ଥ କେହି ଭାବିବେନି କେବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବ, ସେମାନେ ନାରୀରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କେହି ବି ହଉ, ଯିଏ କେହି ବି ଯଦି ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧତା ହବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା କାମ କରିବନି। ସେ କାମ ଶୁଦ୍ଧ ହବାର ପ୍ରୋସେସ ତ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏହା ଉପରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବସେଇ ଯସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କୁର୍ମଙ୍ଗାନିବ, ଯେମିତି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ, ଯେମିତି କୁର୍ମ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, କଚ୍ଛପ ଦେଖିବେ, କଚ୍ଛପ ପୁରା ଆରାମସେ ଚାଲିଥିବେ ତା ରାସ୍ତାରେ, କେମିତି 4ଟା ସାରା ପାଦରେ ପ୍ଲସ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଣ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଯାଉ, କଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ଗୀତାରେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କୁର୍ମଙ୍ଗାନିବ ସର୍ବସ୍ୱ, ମାନେ ଯେମିତି
କୂର୍ମ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ଆସି ନିଜର ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂକୁଚିତ ବା ଇଏ କରିନିଏ, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନ କରିବା, ଦୂରେଇ ନ ରଖିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାର କଣ ହବ ତା ପଶୁପରେ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି, ହରନ୍ତି ପ୍ରସବ ପ୍ରମାଥିନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସବ ମାନେ ପ୍ରସବ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା ତାକୁ କଣ କରେ, ସେ ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସିକି ତାକୁ ମାନେ ସେ ଯିବନି ବୋଲି, ଯେମିତି ମା ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇ ପାରିବନି, ଯେମିତି ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସିକି ଯିବନି, କାନ୍ଦିକି କେବେ କେବେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଧରି ଦିଅନ୍ତି, କଣ ଯୋଉ କାନ୍ଥର କବାଟ ବାଡ ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ମା ତାକୁ ତା ବାଡ ଖୋଲିକି ତାକୁ ହାତରେ ପିଟିକି ନେଇକି ଯାଏ, କଣ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସଂଯତ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଆଦି କରି ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କଣ, ନାଇଁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ କଥାଶାଳାରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ବିଳମ୍ବ ହଉଛି କଥା ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେବେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ ମାତାଜୀ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ତୁରନ୍ତ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ, ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ। କହିବା ଅର୍ଥ କଣ କହୁଥିଲେ, ହଁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କଣ କରିବେ, ନରକଗାମୀ କରେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅମରୀଶ କହୁଥିଲା କି ସଚିବ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସିଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇଟା କୋଉ ବହିରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ପ୍ରସାଦମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜରେ, ଟିକେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ କଥା, ଖରାପ ଭାବେନି କି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଲା କହିଦେଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ହିଁ ପାଇବା। ଏ କଥା ସମାନ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାହାକୁ, କଣ? ଯୋଉଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗଉଛେ ସେଟା ଅଲଗା, ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କଣ, ଭାଇ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଭୋଗ ଲଗା, ସବୁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତମକୁ କଣ କଲେଜ କଣ ଆସିଛୁ ନା ଆସିନି ଗୋଟେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କଟଲେଟ ନାଇଁ, କଲେଜ କମ୍ପାନୀର କଣ ଆସିନି ଗୋଟେ, କଲେଜ ର ଯୋଉ କଣ ଓଟ କଲେଜ ନା କଣ କଲେଜ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଗୋଟେ କେଲଗ୍ସ, ସେ ଖାଇଛି ନା ନା କମ୍ପାନୀ ତା ନା କଲେଜ ନା କଣ କେଲଗ୍ସ, ହଁ କର୍ନଫ୍ଲେକ୍ସ আছে, ଓଟ୍ସ আছে, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଲଗ୍ସ ର ଓଟ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କୁହାଇନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲେଖି ଯାଇଛି, ତ କଣ କରିବ, ଏଠି ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟା ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଇବ ଭୋଗ ଲଗା, ଭାଇ ବନାଅ, କ୍ଷୀର ପକାଅ, ତାକୁ ବନାଅ, ତୁଳସୀ ପକାଅ, ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଇ ଆସିକି ଚଲାଅ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା ଖାଇ ଭୋଗ ଲଗିବାନି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଣ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ହିଁ ପାଇବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଆଜି ଘରକୁ ସବୁ ଜାଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଦେଖି ତାଳ ସଜ ଆସିଛି, ଏ ତାଳ ସଜ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଇଗେସ୍ ନିତାଇ ସେନ ମାତାଜୀ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଥିଲୁ ଆମେ ଭାଇଜାଗରେ ଥିଲୁ, କହିଲେ ଯେବେ ମୁଁ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖେ ସେଠି ଗୋଟେ MVP କଲୋନୀ ଅଛି, ସେଠି ଫଳ ମାର୍କେଟଟା ଏତେ ସାରା ଫଳ ଥାଏ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇକି ଆଖି ଝଲସି ଯିବ। ସେ ଫଳକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଫଳକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମତେ ଲାଗେ ଏ ସମସ୍ତ ଫଳ ମୁଁ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ, ସେ ବିଗ୍ରହ ଦାମୋଦର ଅଛନ୍ତି, ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫଳ ଦେଇଦେବି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଭାବ ଗୋଟେ, ସବୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଇଡ ତରଭୁଜ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଭାବ କଣ, ଆରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଯେମିତି ଆମର ପୂଜା ନିର୍ବି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ମାନେ, ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଇଏ ଫୁଲ ହେଇଛି, ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଏକ ଅମରୀଶ ନେଇକି ରାଧାନାଙ୍କ ହାତ ଦେ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସବୁ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଫୁଲ ରାଧାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଖିଲେ କଣ ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ପାଇଁ ସେ ଆଗ ବାହାର କରି ଆଣିବେ, ମୋ ଠାକୁର। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ କେବେ କେବେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଦଉ, ହଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ ନେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ସେ କେବେ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆଗ ଠାକୁର ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ଭାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ପାଇବୁ। ଯାହା ଖାଉଛୁ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନା, ଏଇ ଜିନିଷ ଖିଆ ହେଇପାରିବନି। ହଁ ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବିଦେଶରେ ଚାଇନାରେ ଆପଣ କହିବେ ଅନ୍ନ ଲାଗି ଭୋଗ ଲଗା, ଭାଇ ସେମାନେ କଣ ଲଗେଇବେ, ସେମାନେ ତ ସେଇ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ କଣ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋମୋଜ ନୁଡଲ୍ସ, ତାକୁ ହିଁ ଲଗେଇବେ ନା ସେମାନେ।
तो सेटा प्रभुपाद तांक पई डिमांड करछन आम पई जहा करा जायछि अन्न डालमा साग सब्जी भजा खटा खीरी पूरी जहा भी हम लगेई भोग लगेइबा तो एटा होछि भावर कथा हाँ तो आम जदि भक्त हिसाब से यू जिन को आम नियंत्रण न करवा हम कौन जो व्यक्ति मन और इंद्रिय को संयत न करें तेज से आध्यात्मिक जीवन अग्रगति करना आसव से कथा एवं तो ये आरंभ मात्र वाचवेग मनसा श्लोक 1 श्लोक 2 रे प्रभुपाद एवं जो गुरु आध्यात्मिक गुरु के भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर या टीका अच्छी कौन टीका प्रभु ना कौन टीका अच्छे अनुभूति अनुभूति टीका ना हाँ अनुभूति टीका अच्छी से टीका रे बहुत सुंदर भाव में वर्णना कर केमिति सब कौन वाच बेगम को भी सब डिवाइड करा जायछि क्रोध बेगम उपस्थ बेगम ताको पुणी अर्थरे सब डिवाइड करा जायछि कहया अर्थ होछि प्रत्येक जिनिस को एते पुंखानुपुंख भाव में माने कोन कहला माने संरचना करा जायछि हम भक्ति लाइफ हम ताको जे पावन करबा लास्ट टाइम गुरुदेव को जो व्यास पूजा हेतिला मते कहीं एटा इच्छा हमर व्यास पूजा रे एटा ऑफरिंग थिला कि जो माने यदि गुरुदेव जे बोली समस्त इंद्रिय जो षड बेग अछि षड बेग को नियंत्रण करि परिबो कोन लिखाइ छी सर्वं अभिमां पृथ्वीं सस्यात् सेही व्यक्ति सारा पृथ्वी रे शिष्य ग्रहण करि परिबो जिए ए 6 प्रकार बेग को कंट्रोल करि परिबो पांच बेग मन बेग क्रोध बेग जिह्वा बेग उदर बेग उपस्थ बेग जे 6टा बेग को नियंत्रण करि परिबो से सारा विश्व रे शिष्य ग्रहण करि परिबो कोन तो गुरुदेव उदाहरण देखन तो जे प्रभुपाद सारा विश्व रे शिष्य ग्रहण करथिले कोउटु कोउटु कोन गोटे शिष्य अछि के गोटे ये अछि ना राष्ट्रपति ना कोन माताजी ना गोरांगी दासी बुल्गारिया ना कोडिकार प्रेसिडेंट ना ना हम गुरुदेव को गुरु भवन हां गोरांगी दासी जो माताजी अछि गोटे सर पृथ्वी कोउटु बेल्जियम रो फ्रांस परम गुरुदेव को परम गुरुदेव शिष्य मैंने सबू जगार रूस फ्रांस सबू जगार तो मुझे एक चिंता करी सर्वांग अभिमां पृथ्वी सस्या शब्दर मूल्य अपन लास्ट को पढ़ी गोटे स्टेप जीवा सारा जगत सारा शिष्य करें हाँ पाकिस्तान शिष्य अच्छा कहीं हाँ अर्थ हूँ जो मैंने निजक संयत करें से सारा विश्व शिष्य ग्रहण करें तो आध्यात्मिक जीवन में ये हूँ इंद्रिय संयमता हूँ बहुत बड़ मैटर तापर कौन कहते ये भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति काम बासना आ अज्ञानता मध्य बुड़ी रही ये कथा तो हमको स्वीकार करने पड़ो भौतिक जगत में आम कौन फसिक अच्छु दुईटी कारण गोटे काम बासना आ गए अज्ञानता काम बासना केवल स्थूल रूप से जो स्त्री भोग्य काम बासना सी केवल लस्टी डिजायर सी नुह कौन प्रकार जिनिस कामना करवा मुझे मो पाखे अर्थ अच्छी गोटे भल बिल्डिंग बनईबी शेयर मार्केट लगेबी भल लग्जरियस कार टे किनिबी कौन प्रकार कामना जोटा कि भक्ति अनुकूल नुह भक्ति प्रतिकूल ये सब भक्ति अग्रगति करिबारे साहाय्य करिवो नाही आ द्वितीय कोन अज्ञानता यदि हम पाखे लैक ऑफ नॉलेज ज्ञान ही नथिबो भगवान किए आमे काहे कि से माता कहतली समस्त कृष्ण बही पढ़िया दरकार आमे भक्त होइछि ना भाई एबे स्टार्टिंग समय रे आमे नुआ भक्त होइतिलो हमर आईवाईएस यात्रा होतला इस्कॉन यूथ फोरम यात्रा आईवाईएस इस्कॉन चौपाटी तरफ तो तांगर कौन थिला बहुत इंटरेस्टिंग 600 पिला आमे दिथर खंडे जाइछु उथर जाइथिलु तिरुपति 600 पिला थिले तांगर कंपटीशन थिला उपदेशामृत ग्रंथ प्रथम 6टा चैप्टर 6टा श्लोक आ कृष्ण बहिर 37 चैप्टर जा 38 चैप्टर होची रासलीला पढिबेनी ता पूर्व 37 चैप्टर आ उपदेशामृत प्रथम 6टा मंत्र ऊपर क्विज कंपटीशन हबो तो आम तो नॉर्मल एमती पढ़ुलु जो क्विज कंपटीशन हम गिफ्ट मिल शुणिलु आम ड्यूटी कम कलु खाइते बसते शुईते सब बेले केवल ये बहीटा लिमिटेड पीरियड थिला मासे आगे इनफॉरमेशन आसला मु निर्धूम पढ़ी सारी तापर मुझे पढ़नी से 38 पढ़ी अल्प किसी पढ़ी 52 50 चैप्टर जब जाइए से समय एत आग्रह पढ़ुलु और से समय कम से कम 4टा कि 5टा प्राइज मिलता सब किसी मुझे मन देख पढ़ुली प्रत्येक श्लोक ये भी आस बहुत सारा कथा आसो क्वेश्चन आंसर आम प्लां करूँ सचिव को जनइबू ऑनलाइन ले हो ऑफलाइन ले हो क्विज कंपटीशन तो ये हम मैं आशा करी तुम सब साहाଯ୍य करेंगे ये कहीं भक्तन को अपडेट करने प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ाई आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू अदरवाइज देयर इज नो बेस्ट वे क्या केमती कहीं पढ़े क्या कहले भी समस्त गोटे बाहन मारे खसीजे क्विज कंपटीशन कहले कहीं ना कहीं पढ़े
তো কথা অর্ଥ হଉଛି যে ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି 6ଟା ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କ୍ରମଲକ୍ଷୀୟ ପନ୍ଥା ସୁଗମ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ହାଉ ୱି ବିକମ୍ ପିଓର ବୈଷ୍ଣବ। ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇପାରିବା, କେମିତି ହେଇପାରିବା? 4ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ସଂଯତ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ବାଧକ ଜିନିଷ କଣ କଣ? 2ଟା। କଣ କଣ ବୁଝୁ? କଣ କଣ? ଭୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଭୟ ରଖିବେ ନା? କାମ ବାସନା ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ତ କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମକୁ ସାରିଦେବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ନାଇଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମାନେ ହାପାଜଡ଼ ପ୍ରୋସେସ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲୁ, କାଲି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୃଦୟ ସୀତା ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଗଲା, ଭାଇ ଇଏ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ପାପଡ଼ ବେଲନା ପଡେଗା। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେବା ରୂପକ ସଚିତ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦନଟା ବାସ୍ନା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା? ପଥରରେ ଘଷି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ଗୁଣ୍ଡଟା କିମ୍ବା ଇଏ ବାହାରୁଛି, ସେ ତାର ହିଁ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ଘଷି ନହବା ଆମକୁ କେବେ ବି ଆନନ୍ଦ ଆସିବନି, ଘଷି ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ତୁଠ ଜଗିଥିଲେ ନାଇଁ, କଣ କୁହନ୍ତି? ପଥର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପଥର ଦେଖିଛନ୍ତି? ପଥର ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ଯାଇକି ଗୋଡ ଘଷନ୍ତି, ହଁ କି ନା? କାହିଁକି? ଗୋଡର ମଇଳା ଛାଡିବା ପାଇଁ। ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ସାଧୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆମ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁଦେବ ବାକ୍ୟ ହିଁ କହୁଛୁ। ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ପଥର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। କି ପଥର? ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଗୋଡ ଘଷିକି ଗୋଡ ସଫା କରିବେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ତୁଠରେ ପଡିକି ଥିଲେ ସମୟ ଆସିବ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ନା ତୁଠ ଜଗିଥିଲେ। ଆଉ ଧୋବା କଣ? ଧୋବା କଣ ଜୀବନ ସାରା ବସୁଛି ନା କଣ? ଜୀବନ ସାରା ସେ କଣ ପାଇଁ ବସୁଛି? ଭାଇ ସବୁଦିନ ବସିକି ଥିବ ଯଦି ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୁଗାଟେ ମିଳିବ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ହଁ ଠିକ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ, କାଲି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରେ ଯିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରନ୍ଥ ନେଲୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତିରେ କଣ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଖାଲି ଗ୍ଲିମ୍ସ କହୁଛୁ। ହଁ, ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗ ସତ୍ତ୍ୱବୃତ୍ତି। ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗ ସତ୍ତ୍ୱବୃତ୍ତି ଷଡ଼୍ଭି ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। 6 ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ? ଏ ଭକ୍ତି କି ବଢେଇବ। 6 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ପଛକୁ ଆଣିବ। ତ ଉପଦେଶାମୃତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଅଛି। ତ ଆମେ କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, କାହିଁକି ବହୁତ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି, କଥାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋକି ଲାଗିଥିବେ। ତ କଥାକୁ ଆମେ ଟୁ ସମରାଇଜ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲୁ କେମିତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 4ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ କଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତୃତୀୟ, ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ, ରୂପ ସନାତନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୈନ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଶୁଣିଥିଲୁ କେମିତି ଦୈନ୍ୟତା ହଉଛି ଭକ୍ତି ମରାଣୀଙ୍କର ମା ସଦୃଶ। ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ, ଏ ଦୈନ୍ୟତା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲେୟାରରେ ରଖେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏ ଗୁଣ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଯେ କେତେ ଦୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନ୍ୟତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଲା। କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମେ, ଏ ଦେହ ଯୋଉ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୋର, ଆମେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଜୀବନରେ କେବେ ରିପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିବେ ସେ କଥା? କଥା ତ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥାକୁ ଆଣିକି ଯୋଡୁଛୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ତ ଏଠି ତ ଅପରାଧ କଲେ କୋଉଠି? କାହା ପାଖରେ? ମାଦିନପୁରୀ ପାଖରେ ଅପରାଧ କଲେ। ପୁରୀ ଅପରାଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା।
যদি গুরু পাদ পদ্মে অপরাধ হয় সেই অপরাধে ঈশ্বর পর্যন্ত টেকয়। সেটি গুরু পাদ পদ্মে তো অপরাধ করকে পড়ে আসলে কোড়ু আসলে গুরুদেব তো রুষ্ট হলে তুমি যাও এটু বলে মু এটি মানে শেষ মুহূর্তে মথুরানাথ মানে স্মরণ করি তুমি কହୁଛ ব্রহ্ম চিন্তা কর কান্দুଛୁ কোণ ପାଇଁ মূর্খ যাও এটু আসলে কোটি পুরী আসলে পুরীরে মহাপ্রভুଙ୍କୁ নিନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଥିଲେ ଡାକିବେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ନିଅ তুমি ଏତେ ଦୁଗଲା ପତଲା ହଉଛ ସେବା କରୁଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ଭରି ଭରି ଦେବେ ତାପରେ କହିବେ ଭାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ তুমি ଏତେ କେମିତି ଖାଉଛ ଭାଇ ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବସିଛନ୍ତି ସାଥେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଇବା ବି ଲିମିଟ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଉଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ତା ସବୁ ହିସାବ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାପଟପ୍ ଆଣିନି ମୁଁ ଲେଖିଲି ସବୁ ବସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଅଣାର ପ୍ରସାଦ ଆସିବ ମାନେ 320ଟା କଉଡ଼ି ଗୋଟେ ପଣ ମାନେ 80ଟା 4 ପଣର ପ୍ରସାଦ ମାନେ 320ଟା କଉଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ ତାକୁ 5 ଜଣ ପାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ କାଶୀ କଣ କି ହଁ ଦାମୋଦର ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ କାଶୀଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଜଣେ 3 ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁ 5 ଜଣ ପ୍ରସାଦ ଭାଗ ହେଇଯାଏ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଡାକିବେ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ତାପରେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ପରଦିନଠୁ ହିଁ ଖାଇବା ଅଧା କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବା ଅଧା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଖାଇବା ଅଧା କରିଦେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଇଁ ଏ ନିନ୍ଦୁକ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବା ଅଧା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ବି ଭୋଜନ କଲେନି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଏମିତି ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଥାଏ ଯୋଉଠି ଯିବ ନିନ୍ଦା କରିବ କାହିଁକି ଏପଟେ ଗୁରୁବାର ନିନ୍ଦା ମୁଁ କୋଉ କଥାରେ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଟପ୍ ଲେଭଲକୁ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ଭୋଜନ ଥରେ ସକାଳ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଆସି ଦେଖିଲେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ପିମ୍ପୁଡି ବାହାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଏଠି ମିଠା ଥିଲା ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ପିମ୍ପୁଡି କଣ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ମାନେ କଣ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ରେ ମିଠା ରାତିରେ ଖାଇବ କିଛି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କିଛି ହେଇପାରେ ବାଟ କନଫର୍ମ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ମିଠା କେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାତିରେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି କି ତ କେମିତି କହିପାରିବ କହିଲେ ପିମ୍ପୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ହଉଛି ଏ କଥାଟା ଲାଗିବ ଏଠି ଏଠି ଗୁରୁବା ଅପରାଧ କରିକି ଯାଇଛି ନା ଗୁରୁବା ଅପରାଧ କରିଛି ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିଏ গুরু পাদ পদ্মে যার অপরাধ হয় সেই অপরাধ ঈশ্বর পর্যন্ত টেকয় গুরু পাদ পদ্মের অপরাধ হেলা মানে সেই অপরাধ কোড়ি যাব ভগবান পাখে যাই লাগিব তার প্রমাণ হচ্ছেন রামচন্দ্র পুরী এই প্রসঙ্গে আসিলা কিন্তু মু কହୁছি মহাপ্রভুর দৈন্যতা দেখন্তু রামচন্দ্র আসি কহিলা গোবিন্দ এতি কহি প্রচার কলা মহাপ্রভুଙ୍କ গম্ভীরা ভিতর পিম্পুড়ি বাহারুছি মহাপ্রভু রাত্রে মিঠা খাইଛନ୍ତି মহাপ্রভু শুনিলে କିଛି କହିଲେନି ଚୁপ ରହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ କୌଣସି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବିନି ଭାଇ ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ ଆମେ ପୁରୀରୁ ବିଦା କରିବା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ନା ମାଧବ ପୁରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପ୍ରଣନ୍ଦ ପୁରୀ ସବୁ ମାଧବ ପୁରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କିଏ ଗୁରୁ ସମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆସିଛି କାଲି ଯାଇକି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନା ତମ ନିନ୍ଦା ସୁଦାସୁଦି କରିକି ଆସିବି ତାପରେ ଜୁହାର ହବ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଲେଇ କହିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କୁହ ହଁ କି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଏଇ ଦୈନ୍ୟ ଗୁଣ କଥା ଆସିଲା ସେ କଥା ସ୍ମରଣ ପଥକୁ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ କେତେ ଦୈନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜି ଆମକୁ କାହାର ଗୋଟେ କଥା ସହନ ହଉନି ଆଜି ଆମକୁ କାହାର ଗୋଟେ କଥା ହୃଦୟକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରେ କେତେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛେ କଣ କଣ ମନରେ କରିଦଉଛେ ହାତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନ କଲେ ବି ମନରେ ତା ବିଷୟରେ କଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ନିନ୍ଦା କଲା ପରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାପରେ ତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଅନ୍ତରୀଳାର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ 27 ଚାପ୍ଟରରେ ଅନ୍ତ୍ୟ 27 18 ଚାପ୍ଟର 18 ଶ୍ଲୋକ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନିଜେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ଭୋଜନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲା ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚାରି କଣ ହଉଛି ମା ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତ କହିବା ଅର୍ଥ ଏ ଦୈନ୍ୟତା ଗୁଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ରୂପ ସନାତନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ताई भक्त हिसाब रे भाई साधन भजन जहाँ हो न हो गुरुदेव कहती ए जन्म रे कृष्ण न मिलिले न मिलतु किंतु अपराध करके आम नरक जीवार जो बंची रही जावा गुरु कृष्ण आमको केउ जन्म हेले उद्धार करेंगे बुझीपार ना किंतु आम जब अपराध करके वैष्णव राज्य में पतन हम स्वयं गुरु भी आमको से गुरु कौन कहते दीक्षा बेले गुरु कौन कहते 10 अपराध कथा कही दौरान तमें कौच कौन 4टा नियम किंतु गुरु 10 अपराध कहते भाई 4टा नियम पालन कर 10 अपराध करिबो नाही दीक्षा बेले ही गुरु क्लियर करदे से जो अपराध कर गुरु भी आ किसी पड़े बी केयरफुल खाली गुरु करवा दीक्षा हो गला किंतु जो अपराध रू न बंचीबा ताले गुरु कृष्ण भी आम साथ देवेनि से दैन्यता रूपक जे भक्ति परायण माँ सदृश जदि आम हृदय स्थान दबा आस्ते आस्ते आमर समस्त गुण में परिवर्तन आसब गुरुदेव कहती त्रिलोचन प्रभु बात्या जोरसोर है जंगल में कौ मैंने न उठे आग डेंगा गछ माने ना हाँ कि ना लक्ष्मीधर आ डेंगा की छिड़ा जी से आग पड़े ना जे टुकरा मुकरा गछ जी चाकुंदा गछ ना कौन जंदा मारी कि किसी हम सी बंकी बंकी जी पड़े पुणी पवन सारे पुणी उठी पड़े डेंगा थी भाई झुक शुभकांत परिश्रम से कथा कहते ये द्वारबंधटा आजकल तो द्वारबंध कहनी पुराणा घर मान द्वारबंध कौन थी लोक पशे माने नईकी पशे भक्ति राज्य में आम पशा माने मुंड नतमस्तक करने पड़ो थे पशिगला तो मुंड सीधा कर गुल वृंदावन रास्ता बहुत छोट आज्ञा आम जदि अहंकार रूपक वस्तु को हृदय रखिक आम सब चौड़ा होगा गुल वृंदावन आमर स्थान ना आउ कौ जगह को जावा भगवान का नित्य शाश्वत धाम आमको स्थान मिलवानी से आज जो क्लास सारांश होची आम केमती ए रूप सनातन गोस्वामी शिक्षारू दैन्यता रूपक गुण को आम हृदय आनिबा देले आस्ते आस्ते आ सब गुण आम आपे आपे प्रस्फुटित हो जय उपदेशामृत ग्रंथ की जय श्री रूप गोस्वामी प्रभु की सनातन गोस्वामी प्रभु की षड गोस्वामी वृंद की प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु की परम कारुणिक नित्यानंद प्रभु की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की पत्य पावन श्री गुरुदेव की गौर प्रेमानंदे यदि क्या मन किसी प्रश्न अच्छी 10 मिनट पचारि पारे आरती और प्रसाद हरे कृष्ण।